तो हेलो सारे जिस्मों से आगे जहाँ जाते हैं चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं चल। तो ये आमर कंपानी खेललो गाइस। तो এটা দেখি পারবে এটা আমার কোম্পানি, এটা ট্রাক মনে আছে। ঠিক আছে সাইড একটা গাড়ি লাগাউছ। এটা রাস্তা রোড মনে আসুছে সে যে এই কোম্পানি চালছে। তো দেখতে এটা এটা এই আমার গাড়ি ট্রাক্টর। ওইটা আমার সাঙ্গ মানে কাম করছেন সেমনে। তো এই বর্তমান যে রয়েছেন সেই জায়গা আমাকে দেখো যাবে। এটা হচ্ছে আমার সন্ধি গোটে কেনতা বল। তো এটা ভিডিও চালিয়েছি ভিডিও ঠিক আছে চলো দেখে আমি সে রুম মনকে লেবার মানে রবারলুম। এটা রড মানে গাইস। तो एने भी पानी मने मारुचे भूरी एबे ई रूम मनती रोचन। बहुत लोग रहे चप्पल मन देखुए ना। तो ये रूम रे से मैंने बासा रूम मनती। तो आज वीडियो सरला गाइज क्या देखी इतना पानी फिर मारुचे आर मोर कंपानी देखी सारल। तो वीडियो भल लगले लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी करेंगे। आउ नेक्स्ट वीडियो भी आनबी अलग जगह के बुली गले। तो आज वीडियो एतकी रे खत्म करछु, काल के आसमा ठीक अच्छे बाय।